नौजवान और साथियों को लेके गए, उसके घर गए रात के वक्त, बाहर आया उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार आपके अंदर से बहुत खुशबू आ रही है। काबी नसरत को कहा, उसने कहा कि मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ, हालांकि वो मेरी बीवी नहीं है, मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ उसको इतर का बहुत शौक़ है, इसीलिए उसके साथ रहने की वजह से मुझ में से भी ये खुशबू आती है। उन्होंने कहा कि खुशबू बहुत अच्छी है, लाओ मैं ज़रा आप अपना चेहरा ज़रा मेरी तरफ करो, मैं उसको यानी खुशबू लेना चाहता हूँ। जैसा चेहरा उसने नीचे करा तो उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली और इशारा कर दिया, तो जो साथ में साहबी थे उन्होंने उसकी गर्दन मार दी। तो ये भी वाक़या है नामों से रिसालत का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह से किया। मदीना में हिजरत करके चले गए थे, लेकिन मक्का के दौर में जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया था, है ना, तो 6-8 साल बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं भूले, है ना। उसमें से एक तो वो था जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में नमाज़ पढ़ते थे उनके ऊपर हुजरी डाल दी थी, और एक वो था जिसने एक कपड़ा आपकी गर्दन में लपेट दिया था और दोनों तरफ से यूँ खींचा था, यहाँ तक कि आपकी आंखें बाहर आ गई थी मक्का के दौर के अंदर। और भी 2 लोग थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक वो था कि जिसने एक साजिश की थी कि उन मक्का के हलीफ कबीले के कुछ लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था और ये कहा था कि भाई हम मुसलमान होना चाहते हैं और आप आपके कुछ इंसान भेजो हमारे कबीले में ताकि वो हमको इस्लाम सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-6 लोगों को भेजा तो उनको रास्ते में कत्ल कर दिया था। तो एक वो भी था। एक शायर और था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहता था, और उसके वो जो कलाम थे, अशार थे, उसको ये मुशरिक लोग इस्लाम की दुश्मनी में काबे पे टांग के रखते थे। ये 4 थे और 2 औरतें थीं। तो मक्का जब फतेह हुआ तो जाहिर माफ़ी का ऐलान हुआ कि सबके लिए आज अमान है सिवाय इन 6 लोगों के लिए, वो 4 लोग और वो 2 औरतें। ये कहीं भी दिखे, अगर ये लोग काबे के गले से लिपेट के भी खड़े हो तो इनको कत्ल कर डालो, ये ऐलान किया था। तो ये मैं ये बताता हूँ कि सही हैसियत क्या है। अगर कोई अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करे तो उसकी सही हैसियत क्या है। तो एक मक्का का एक इंसान था तो जिसका नाम आया था, उसके बारे में ये कहा कि भाई तुम तो वैसे तो सबके लिए आम माफ़ी है, लेकिन तुम्हारा नाम आया है तो एक काम करो, तुम उड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाओ, चल के मत जाना, वरना तो रास्ते में कोई सहाबी मिल गया तो तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम। तुम जाओ और माफ़ी मांग लो। हालांकि फिर हज़रत उस्मान के पास हो गया और हज़रत उस्मान 4 में से 2 लोग को अपने साथ ले गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बैठे थे तो उन्होंने देख लिया दूर से कि हज़रत उस्मान ये जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोग को अपने साथ में लेके आ रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अपना फिरा लिया और इधर बाजू जो साहबा बैठे थे उनसे बात करने लगे। हज़रत उस्मान इधर घूम के आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा इधर कर लिया और जो साहबी इधर बैठे थे उनसे बात करने लगे। तो हज़रत उस्मान बिल्कुल उनके सामने आके बैठ गए और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि मैंने इनको अमान दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनको माफ़ कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तो खामोश रहे, फिर कहा कि ठीक है। तो वो दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे हज़रत उस्मान उठ के गए तो बाकी साहबों की तरफ, साहबी जो बैठे थे उनकी तरफ, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप में से कोई उठेगा और ये 2 मुशरिकों की गर्दन मार देगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। साहबा ने किया कि या रसूलल्लाह, इशारा कर दिया होता। बोले नबी की एहसान नहीं है कि वो किसी के सामने इशारा करे। खैर वो 2 तो बच गए, लेकिन जो बाकी 2 थे उसमें एक जो शायर था उसने तो वाकई जाके काबे के गले को लपेट लिया अपने ऊपर, लेकिन साहबा ने उस हालत में भी उसको कत्ल कर दिया। तो सही हैसियत ये हुई इस हिसाब से कि अगर कोई गुस्ताखी करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वो वाजिबुल कत्ल है और उसको माफ़ करने का
अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अब दुनिया में नहीं है। तो हनफी मसलक के हिसाब से ये है कि अब अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, वो वाजिबुल कत्ल है। अगर वो माफ़ी मांग भी ले तब भी उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, तब भी उसको कत्ल किया जाएगा। अगर उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी होगी तो फिर आखिरत में अल्लाह उसका फ़ैसला करेगा, उसको माफ़ कर देगा जो भी। लेकिन दुनिया में तो वो वाजिबुल कत्ल है ही। लेकिन मालिकी मसलक का ये मानना है कि अगर कोई दिल से माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और एक चांस देना चाहिए। अगर दूसरी बार करे तो फिर उसकी तलाफ़ी नहीं है, वो एक वो है। तो ये था। एक सहाबी थे, एक सहाबी तो नहीं लेकिन मुनाफिक थे मदीने के अंदर, तमीमी नज़दी, उनका पूरा नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। तो शायद एक बार माले गनीमत के बारे में या कोई चीज़ के बारे में ये हुआ तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँची आवाज़ में, सूरह हुजरात नाज़िल हो चुकी थी, ऊँची आवाज़ में कहा कि ए मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे इब्ने मोहम्मद, इंसाफ करो इंसाफ, ये क्या करते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त नाराज़ हो गए और इस तरह से बात करना ये भी गुस्ताखी थी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन उनके बाजू में हज़रत उमर खड़े थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़ौरन तलवार निकाल ली, कहा कि या रसूलल्लाह इजाज़त दे मैं इसकी गर्दन मार दूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, छोड़ो। हज़रत उमर समझे कि पहली बार शायद ना बोल दिया, फिर इजाज़त दे दो। दूसरी बार पूछा कि या रसूलल्लाह इजाज़त दो मैं इसकी गर्दन मार दूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं उमर, रहने दो, लोग समझेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ ऐसा करते हैं। क्योंकि वो वैसे तो मुसलमान था, भले वो मुनाफिक था लेकिन नाम का तो मुसलमान ही था, तो उसको माफ़ कर दिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे ये मिलता है कि जो कुछ लोगों को माफ़ भी किया, 3 लोगों को माफ़ किया, लेकिन ज़्यादातर 8 में से 5 लोगों को कत्ल किया, और किसी ने कत्ल कर दिया तो उसकी दियत भी नहीं थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस तरह के वाक़ये बनते हैं। ये जब तो इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो ये पाकिस्तान के ये अभी जो इलाके है रावलपिंडी और इस तरफ के इलाके, वहाँ एक अंग्रेज़ कर्नल था, उसकी बीवी फेमिनिस्ट टाइप की थी। वो अक्सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टा सुल्टा बोलती रहती थी, अक्सर वो बोलती थी। तो उनका एक खानसामा था, घर में खाना वाना बनाता था, उनका नौकर था, उससे ये सहन नहीं हुआ। हालांकि वो तो नौकर था अंग्रेज़ों का, लेकिन उससे सहन नहीं हुआ, उसने उसको चाकू मार दिया और वो मर गई। तो बहुत इश्यू हुआ उसका इंडिया के अंदर उस ज़माने के अंदर। गांधी जी वगैरह की बहुत सारी मूवमेंटें चलती थी, उसका बहुत बड़ा इश्यू हुआ, लोगों ने ये किया उसका कोर्ट में केस चला। तो एक एडवोकेट मोहम्मद शफ़ी करके थे, यानी बहुत मुस्लिम लीग के बड़े लीडरों में से, और अल्लामा इकबाल के बराबरी के वो थे, उनके साथियों में से थे और बहुत माने हुए एडवोकेट थे। तो उन्होंने उसका मुकदमा लड़ा। तो मुकदमा जब चलता था, दलीलबाजी चल रही थी, तो एक मौका ऐसा आया कि वो बैठ गए मोहम्मद शफ़ी और रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो अंग्रेज़ जज था, उसने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, जब खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि ये लड़के ने जो काम किया है, ये जो खानसामा था, इसने जो काम किया ये बिल्कुल सही किया है। खुदा की कसम इसकी जगह अगर मोहम्मद शफ़ी होता तो वो भी यही करता जो इसने किया है। इसी तरह से बहुत सारे और भी वाक़या है। एक हरियाणा के मेवात के इलाके में एक सद्दानंद करके था, आपको मालूम हो, शुद्धि तहरीक चलाता था, वो था। उसने भी एक रंगीला रसूल नाम से एक किताब लिखी थी, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बेहुरमती की थी। तो एक नौजवान लड़का था, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, है जी। तो उसे सहन नहीं हुआ तो वो गया और उसने उसका कत्ल कर दिया। तो उस ज़माने में भी जब आज़ादी की मूवमेंट चलती थी, कांग्रेसी लोगों ने बहुत यानी ओ की विरोध किया और मुसलमानों के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा वो किया। और वो ऐतिहासिक जुमले गांधी जी के कि ये मुसलमान जो है ये नहीं सुधरेंगे, कब तक तुम जिहाद करते रहोगे,
ये मुसलमान नहीं सुधरेंगे। तो खिलाफत आंदोलन के जो सरबराह थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये जामा मस्जिद में खुतबा दिया कि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन काश कोई नौजवान होता जो ये मोहनदास गांधी को बताता कि जिहाद क्या है और उसकी अहमियत क्या है। उसी मजमे में दो नौजवान बैठे थे जो बाद में बहुत बड़ी हस्ती बनी। एक तो थे मौलाना मौदूदी और एक थे मौलाना इलियास। दोनों ने आगे चल के बहुत बड़े कारनामे किए। तो ये तारीख़ के कुछ वाक़यात है जिसके अंदर इसी सरदानंद के केस में वो लड़के को जब फांसी हो गई तो उसकी जनाजे में मैयत में बहुत पब्लिक जुटी थी, इतनी तादाद में पब्लिक थी। लेकिन कांग्रेस ने ये किया था मुस्लिम नेताओं को, अपने मुस्लिम नेताओं कि कोई भी इसके जनाजे में नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ये किया था और प्रेशर किया था कि कोई ना जाए। तो अल्लामा इकबाल को भी अंग्रेज़ों ने प्रेशर किया था कि वो ना जाए। अल्लामा इकबाल ने बहुत तारीख़ी जुमले कहे थे इस मौके पे। उन्होंने कहा था कि इन अंग्रेज़ों के डर से क्या मैं मेरे रसूल से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। वो उसके जनाजे में गए अल्लामा इकबाल, बल्कि उसकी कब्र में उतरे थे, अंदर कब्र में भी वो उतरे थे। और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि ये वाक़या था। तो ये इस तरह के तारीख़ी बहुत सारे वाक़या भी हमको मिलते हैं। तो असल बात मैं जो कहना चाहता हूँ इस टॉपिक के ताल्लुक़ से, जो मेन जो थीम है वो यही है कि कोई भी गुस्ताख़ रसूल है वो वाजिबुल कत्ल है। आज के ज़माने के अंदर ये जो हमारे हुक्मरां हैं मुस्लिम देशों के, ये जो बहाने बताते हैं और जिस तरह ये कहते हैं कि यानी एक हुक्मरां ने कहा कि भाई हम तो क्या इनके सर से बचने के लिए इनसे दोस्ती करते हैं। सूरह माइदा की वो आयतें मुझे याद आती है 51 से लेकर 56 तक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू वल यहूदू वल नसारा औलिया अबाज़ुहुम औलिया उबाज़ वमन यतवल्लहु मिनकुम फ़इन्नहुम मिनकुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा ऐसा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदी और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, अपना रफ़ीक ना बनाओ। नहीं, इनसे दोस्ती ये जो आजकल मुस्लिम हुक्मरां यहूदियों से जो डेंगे बढ़ाए हैं और बिना सर पैर की जो बातें करते हैं, जो लॉजिक उनका समझ में नहीं आता, वो ये कहते हैं कि भाई हम इनके सर से बचने के लिए इनसे दोस्ती करते हैं। क्या आपको किसी के सर से बचने, किसी की बुराई से बचने के लिए उससे दोस्ती करनी चाहिए? अरे कौम, मुसलमान कौम तो इसलिए आई है कि कोई बुराई जो करता है उसको रोके और अच्छाई को फैलाए। यही तो हमारा मेन काम है। कुरान में भी यही आया है। लेकिन ऐसे उलूल जुलूल क्या कहते हैं, दलीलें पेश करते हैं ये। तो अब ये है कि क्या इलाज है इसका, आखिर में इसका क्या इलाज है? अलग अलग यानी उसके हिसाब से हम इस पर सोच सकते हैं। कुछ बातें ये भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे यहाँ जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से बयान होते हैं, तो हमारा जो डिस्कोर्स होता है, हमारी जो बात करने का हमारा जो होता है वो रहमतुल आलमीन की तरफ होता है। हम अक्सर, और इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ने खुद ने कुरान में कह दिया कि हमने तुमको रहमतुल आलमीन बना के भेजा। लेकिन असल बात यह है कि हम रहमतुल आलमीन का मतलब नहीं समझते, है ना। कोई अगर बहुत ज़्यादा सर पसंद है तो उसको उसके सर से और लोगों को निजात दिलाना ये भी रहमत है। इस पहलू से हमने कभी गौर नहीं किया, है ना। एक गुस्ताख़ रसूल को मार देने से बहुत ज़्यादा फितना फैलने से बचता, क्योंकि ये फितना है। कुरान में भी अल्लाह ने किया
فتنہ فی الارض، زمین پہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ تو واجب القتل ہے ہی. تو اگر فتنہ پھیلنے سے رکتا ہے ایک قتل کرنے سے، تو یہ تو رحمت ہے نا. اور رحمت العالمین کا یہی پہلو ہے. اللہ کے یعنی ہم نے سیرت میں جیسے میں نے واقعات آپ کے ہم نے پیش کیے کہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رحمت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کی طرف ہم کو کرنے کی کوشش ہے. علاج کے طور پہ یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی لوگ مسلمانوں کے خلاف اور خاص کر کے اسلام کے خلاف اگر کوئی اس طرح کے اقدام کرتے ہیں تو آخر میں جا کے ان کا یہ اقدام ان پر ہی الٹ جاتا ہے نا. وہ آیت ہے نا مکر اللہ ہوا مکر، یعنی یہ لوگ تو اپنی چال چلتے ہیں لیکن اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہو سکتی ہے. تو 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے نا، لوگوں نے بہت مذمت کی یہ واقعہ کرنے والے کی. حالانکہ آج کے زمانے میں یعنی اتنے سال بعد، اگر 20 سال بعد پھر ایک بار اس واقعے کا جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ تر تجزیہ کار، صرف میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، کرسچن بھی اور بھی جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کام کسی ویل پلان آرگنائزیشن کا ہے جن کا نام آیا ہے. یہ لوگ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی وہ اس زمانے کی بات تو چھوڑو 2001 کی، آج کے زمانے میں بھی کوئی پلان اگر ایک بلڈنگ سے ٹکرائے گا تو میں نہیں سمجھتا پوری بلڈنگ ٹوٹے گی. جہاں ٹکرائے گا اس کو نقصان ہوگا. بھئی 105 مالے کی بلڈنگ کیسے ٹوئن ٹاور پورا ہو گیا ہے نا. تو شکوک و شبہات تو ابھی بھی ہے، لیکن وہ واقعات وہ مسلمانوں کے نام ڈال کے اسلاموفوبیا پھیلا کر اور ایک وہ پورا یعنی نیریٹو بنایا گیا مسلمانوں کے خلاف. یعنی جو کتابیں لکھی گئی سول کلیش بٹوین ٹو سویلائزیشن، اور ایک کتاب لکھی گئی اینڈ آف دا ٹائم، اور اس طرح سے ایک دم کرسچنوں کو ان کو اکسایا گیا مسلمانوں کے خلاف. پھر عرب اسپرنگ کے نام پہ کئی دیشوں کو برباد کیا گیا. تو یہ سب انہوں نے کیا، لیکن اس میں سے کچھ فائدے کے پہلو بھی نکلے ہی تھے ہے نا. اس سے پہلے کرسچن ورلڈ کے اندر لوگ اسلام کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا 9/11 کے بعد لوگ جاننے لگے، اور جتنے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اتنے لوگ ایمان لانے لگے. ایک سروے کے مطابق آج کی تاریخ میں یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں کم سے کم 243 منیمم، یہ منیمم آنکڑا ہے یا یوں سمجھو کہ یہ ایوریج ہے، اتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں. اور وہ جو مسلمان لاتے ہیں نا اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہی بڑی وجہ ہے فرانس کے آگے بھی. حالانکہ فرانس کی جو بستی ہے اس کو دیکھو تو صرف 1% مسلمان ہیں، مشکل سے 1% ہوں گے. لیکن یہ ڈر ہے کہ یوروپ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے نا. تو یہ ڈر بھی ان کو ستاتا آئے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو یہ ہے. اب ہمارے کرنے کے کام جو ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ہے کہ بھئی ہماری پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک تو ہم اس قانون کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ عمل کر سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی کملیش تیواری اگر پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایسے نوجوان بھی جذبے والے ہیں کہ اسی کے گھر میں جا کے اس کو ہے نا واصل جنم پہنچا سکتے ہیں. لیکن کوئی ناروے میں یا نیدرلینڈ میں بیٹھا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں ہے نا. تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں تقریباً 54 یا 57، تو بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ کم سے کم اپنا ویرودھ نہ دائے ہے نا، احتجاج. یعنی اتنے واقعے بنے، میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی مسلم دیش نے فرانس کے ایمبیسڈر کو بلا کر کچھ کہا ہو، اپنا ویرودھ نہ دایا ہو. ایون سعودی ہے نا، وہ تو بنو عاصم تو وہیں اسی یعنی بنو اسماعیل کہتے اپنے آپ کو، عرب کے لوگ قریش ہے نا، ان کا تو حق بنتا ہے فوراً فرانس کے ایمبیسڈر کو بلا کے اس کا ویرودھ نہ دائے، بلکہ اس سے بڑھ کے فرانس کی ایمبیسی کو بند کر دے کہ بھائی تم اگر ہمارے نبی کے بارے میں بولو گے تو ہم تو نہیں کہ ان کو تمہارے ساتھ کوئی ویوہار رکھیں گے ہے نا. نبی سے بڑھ کر کیا ہے. اور اگر نبی کی بات نہیں مانی تو یہ بھی تو گستاخی ہے نا. یہ کیا ہے، یہ بھی تو گستاخی ہے ایک ذات کی. تو تم تو ان کے ہاتھ ڈنگے بڑھاتے ہو. یہ کام جو کسی نے نہیں کیا یہ کرنے والا کام ہے
نہ کیول ان سے سارے رشتے توڑ دیے جائے فرانس سے یا اس طرح کے دیشوں سے، بلکہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو ان کو طاقت سے بھی ڈرایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ سائبر ورلڈ پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کلپیں جو عام ہو جاتی ہے یوٹیوب پر، الگ الگ پلیٹ فارم سے سائبر کے، سوشل میڈیا کے، ہے نا۔ ملیشیا جب یہ یوٹیوب وغیرہ آیا تھا، فیس بک، ملیشیا میں جو مہاتیر محمد تھا اس نے ایک پیکٹ کیا تھا ان کے ساتھ کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی تو آپ کو فوراً ڈیلیٹ کرنی پڑے گی۔ اسلام کے خلاف اور ملیشیا کے خلاف یہ ہم نہیں چلائیں گے، اور اس شرط کو مانا تھا انہوں نے اس وقت، اور ابھی بھی مانتے ہیں۔ یعنی ابھی ملیشیا کی گورنمنٹ چاہے تو کوئی بھی یوٹیوب پہ سے یا فیس بک سے کوئی بھی پوسٹ یا کوئی بھی ویڈیو فوراً ہٹا سکتے ہیں۔ ان کو بزنس کرنا ہے تو ہماری شرطوں پہ آئے، اور نہیں تو نہیں آئے، کیا ضرور ہے، بزنس ان کو کرنا ہے۔ پھر ایک بات جو ہمیشہ سب کہتے ہیں، میں بھی دہراتا ہوں، کہ یونٹی آف اسلامک کنٹری، یا یوں سمجھو اسلامک کنٹری نہیں پر مسلم کنٹری، یعنی مسلمان دیش جتنے ہیں ان کے بیچ میں ایک یونٹی ہونی چاہیے، ایک اس درجے کی کہ اس آرگنائزیشن سے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بولنے سے اور کنٹری ڈرے کہ یہ ایک مضبوط گٹھ جوڑے گا مسلمانوں کا، تو وہ ان کے خلاف کچھ نہ بولے۔ تو کنٹری یا نیشن لیول پہ یہ کرنے کے کام ہے۔ ہمارے علماء اور ہمارے جیسے گروپ جو ہے، اسکالر لوگ ہیں یا این جی او ہے، ان کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو جہاد کی اہمیت کو سمجھانا ہے۔ ہم نے یہ کام بہت ٹائم سے چھوڑ دیا ہے، یعنی ماس لیول پہ میں بات کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے گروپس ہیں، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی، ترکی میں بھی، لیکن ماس لیول پہ یہ کام علماؤں کے تھرو یا اسکالر کے تھرو ہونا چاہیے کہ وہ جہاد کی اصل اہمیت جو ہے، جہاد کی اہمیت بتائے، بلکہ اس سے بڑھ کے قتال کی اہمیت بتائے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے قتال، تو اس کی اہمیت بھی بتایا جائے کہ چند برائیوں کو اگر تلوار سے روک دیا جائے، یعنی طاقت سے روک دیا جائے، تو بہت ساری برائیاں دنیا میں پھیلنے سے رک سکتی ہیں۔ یہ پیغام اسلام کا بھی علماء کے ذریعے پھیلنا چاہیے۔ اور انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیویجول لیول پہ تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم دین کی طرف رجوع ہو، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، ہے نا۔ ہمارے حلقے میں تو پھر بھی یہ ذہن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے بہت دور ہے۔ وہ دعوے تو کرتا ہے مسلمان ہونے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اور جھنڈے لے کے پھرتا ہے، لیکن صبح کی نماز تم دیکھو تو مسجد خالی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا یہ بھی تو گستاخی ہے نا، اس طرف بھی تو ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھیں۔ ہمارے حلقے میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تو سمجھنے کی کافی حد تک کوشش کی، لیکن حدیثوں کے معاملے میں ہم ابھی بھی، کیونکہ اتنی جاگرتی حدیثوں کے معاملے میں نہیں ہے نا، ہمارے ذہن میں ابھی بھی اگر ہم میں سے بھی کچھ، یعنی جو اچھا خاصا علم رکھتے ہیں ان کو بھی پوچھا جائے حدیثوں کے بارے میں، تو اتنا ڈیپ نالج نہیں ہوتا ہے نا۔ تو تھوڑا سا مطالعہ ہمارے ہاں جیسے قرآن کا ہوتا ہے، حدیثوں کا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ قریب آ سکتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کر کے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اور ہدایت دے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال اگر ایسا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔